नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखिबा किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं ताहार उत्तर। केउ पत्र चर्म रोग को ठीक करिबारे साहाय्य करे? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पिजुली पत्र, ऑप्शन बी निंब पत्र, ऑप्शन सी तेंतुली पत्र, ऑप्शन डी लेंबू पत्र। दर्शक बंधु आम चैनल जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी निंब पत्र। निंब पत्र चर्म रोग को ठीक करिबारे साहाय्य करे। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ विटामिन अभावरु शरीरर दुर्बलता अनुभव होइथाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी अभावरु शरीर रे दुर्बलता अनुभव होइथाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कौन खाइले मनीषर ओजन शीघ्र बढ़ी जाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी माछ, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी रोटी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी मांस। मांस खाइले मनीषर ओजन शीघ्र बढ़ी जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भूमि रे शोइबा द्वारा केउ रोग भल हो जाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हार्ट रोग, ऑप्शन बी मस्तिष्क रोग, ऑप्शन सी किडनी रोग, ऑप्शन डी हृद रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी हृद रोग। भूमि रे शोइबा द्वारा हृद रोग भल हो जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा आखि समस्या शीघ्र दूर हो जाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए काजू, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी रोटी, ऑप्शन डी खजूरी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए काजू। काजू खाइबा द्वारा आखि समस्या शीघ्र दूर हो जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अल्प समय शोइबा द्वारा केउ अंग उपरे प्रभाव पड़ी थाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी किडनी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए मस्तिष्क। अल्प समय शोइबा द्वारा मस्तिष्क अंग उपरे प्रभाव पड़ी थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। गाजर परिबा खाइबा द्वारा केउ अंग सबुबेले सुस्थ रही थाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी किडनी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी हार्ट। गाजर परिबा खाइबा द्वारा हार्ट अंग सबुबेले सुस्थ रही थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରକ୍ତ, ଅପସନ ବି ଶକ୍ତି, ଅପସନ ସି ଓଜନ, ଅପସନ ଡି ଭୋକ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଭୋକ। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରକ୍ତ, ଅପସନ ବି ଶକ୍ତି, ଅପସନ ସି ଓଜନ, ଅପସନ ଡି ବୁଦ୍ଧି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ବୁଦ୍ଧି। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରମ୍ବାର କାଶ ହେଉଥିଲେ କଣ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଳା ଗୁଡ଼, ଅପସନ ବି ଅଦା ରସ, ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଳା ଗୁଡ଼। ବାରମ୍ବାର କାଶ ହେଉଥିଲେ କଳା ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କାଶ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଘିଅ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ। ଭାରତ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଘିଅ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର କଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହେବା ସହିତ ପେଟରେ ଥିବା ବାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବାହାରିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଦା, ଅପସନ ବି ପାନମଧୁରୀ, ଅପସନ ସି କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ ମିଶାଇ ଜୁସ୍ ବନାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ ଭଲ ହେବା ସହିତ ପେଟରେ ଥିବା ବାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବାହାରିଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହାତ, ଅପସନ ବି ଆଖି, ଅପସନ ସି କାନ, ଅପସନ ଡି ଜିଭ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।